हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि नज़म मुतशायर, जिसके शायर जनाब ज़फ़र कमाली साहब हैं, उन्होंने इस नज़म में क्या मैसेज, क्या पैगाम देने की कोशिश की है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, इस बात पर हम लोग ये गौर करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस नज़म के लिखने के पीछे उनका क्या मकसद था, वो हमसे क्या कहना चाहते थे। तो ये जो जवाब है, जो मुख्तसरन बहुत ही कम अल्फाज में मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि नज़म मुतशायर से मुताल्लिक जो भी सवाल आपके आएंगे, आप अगर आज के इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उसी के बेसिस पर, उसी के बुनियाद पर आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सवाल आपको मालूम ही है कि नज़म मुतशायर में शायर ने हमें क्या पैगाम देना चाहा है, या नज़म मुतशायर के ज़रिया शायर हमें क्या बताना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नज़म मुतशायर में शायर ज़फ़र कमाली ने बातिल क़ुव्वतों को समाज के सामने नंगा करने की कोशिश करते हुए उन्हें खुद एहतिसाबी पर मजबूर किया है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि नज़म मुतशायर में शायर ज़फ़र कमाली ने बातिल क़ुव्वतों को समाज के सामने नंगा करने की कोशिश करते हुए उन्हें खुद एहतिसाबी पर मजबूर किया है। जी हाँ, यानी कि नज़म मुतशायर में जो शायर ज़फ़र कमाली हैं, उन्होंने बातिल क़ुव्वतों, बातिल कहते हैं जो गलत हो, बेबुनियाद हो, फॉल्स हो, उसे बातिल कहते हैं। बातिल क़ुव्वतों को समाज के सामने नंगा करने की, मतलब उनकी असलियत को सामने लाने की, नंगा करना मतलब उनकी असलियत को सामने लाना की कोशिश करते हुए उन्होंने खुद एहतिसाबी, बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है खुद एहतिसाबी। खुद एहतिसाबी का मतलब हुआ अपना हिसाब लेना, खुद एहतिसाबी, अपना हिसाब लेना कि हम कहाँ तक हैं। तो खुद एहतिसाबी पर मजबूर किया है। जी हाँ, इस नज़म में ज़फ़र कमाली ने शायरी से ना बुलंद होने के बावजूद शेर व अदब के नाम पर खाने वाले एक नाम नेहाद, यहाँ पे वाले दो दफ़ा हो गए हैं, आप इसे कट कर देंगे, एक ही दफ़ा इसे पढ़ना है। खाने वाले एक नाम नेहाद शायर को तख्ते मश्क बना दिया है। यस, तो इस नज़म में ज़फ़र कमाली ने शायरी से नाबलद, यहाँ पे बुलंद नहीं, सॉरी, यहाँ पे नून आप हटा देंगे, नाबलद, शायरी से नाबलद होने के बावजूद, मतलब शायरी से नाबलद, शायरी से उनकी वाक़फ़ियत ना होने के बावजूद, मतलब शायरी नहीं आती है उन्हें, शायरी को नहीं जानने के बाद भी शेर व अदब के नाम पर खाने कमाने वाले एक नाम नेहाद का मतलब होता है सिर्फ नाम के, बनावटी, है ना, नकली, जिसको आप कहते हैं कि नाम नेहाद, सिर्फ नाम के शायर को तख्ते मश्क बना दिया है। तख्ते मश्क बना दिया है मतलब उसे ही मिसाल के तौर पर लिया है और उन्हीं पर रखते हुए, उन्हीं पर इशारा करते हुए अपनी बात कही है, तो उसे ही कहते हैं तख्ते मश्क करने का तख्ता। यानी कि मुतशायर को ही सामने रख कर उन्होंने जो भी बातें, जो भी पैगाम आवाम तक पहुंचानी चाहिए, उन्होंने पहुंचाया है। तो उसी को कहते हैं तख्ते मश्क बनाना। अक्सर शायरी में ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ को सामने में रख कर और उसी के पर्दे में जो बातें शायर कहना चाहता है उसे कहता है, तो जो वो सामने रखता है उसे ही तख्ते मश्क कहते हैं। तख्ते मश्क बना दिया है, ठीक है। नज़म का उन्वान मुतशायर है। यस, मुतशायर है। और अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि लफ्ज़ मुतशायर के मानी क्या है। तो आप याद रखिए कि जब भी आपसे ये पूछे कि लफ्ज़ मुतशायर के मानी क्या है, तो इसके मानी है बनावटी शायर, यानी कि नकली शायर। तो नज़म का उन्वान मुतशायर यानी ऐसा शख्स जो ख़ुद शेर नहीं कहता हो, यहाँ पे ते का नुक्ता छूट गया, आप ते का नुक्ता डाल देंगे, कहता हो, लेकिन समाज में शायर की हैसियत से अपने आप को पेश करने में कामयाब हो गया हो। खुद शेर नहीं कहता, ऐसा शख्स जो खुद शेर नहीं कहता है लेकिन समाज में शायर की हैसियत से अपने आप को पेश करने में कामयाब हो गया है। यानी कि वो समाज में अपने आप को एक शायर के तौर पर पेश करने में, अपनी पहचान एक शायर के तौर पर बनाने में वो कामयाब हो गया हो। ये बात सिर्फ शेर व अदब तक महदूद नहीं है। यस, जैसे कि मैंने कहा कि शायर ने मुतशायर को सामने रखकर, एक बनावटी और एक नकली शायर को सामने रखकर
بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن یہ بات صرف شعر و ادب تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ دوسرے شعبوں میں، دوسرے فیلڈز میں بھی آپ دیکھیے گا کہ نقلی لوگ، نااہل لوگ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، جو اس کے حقدار نہیں ہیں، وہ آگے پہنچ گئے ہیں، اور جو حقدار ہیں، جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے اس کی وجہ جو کچھ بھی ہو۔ اور ایسے لوگ آگے تو آ گئے ہیں، لیکن اہلیت نہیں ہونے کے بعد، قابلیت نہیں ہونے کے بعد وہ اپنا کام اچھے سے نہیں کر پاتے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اچھے سچے لوگ حاشیے پر ڈال دیے گئے۔ حاشیے پر ڈالنا مینس کنارے ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یس، یہ ایک سماجی بیماری ہے بے شک، کہ اچھے لوگ، اہلیت رکھنے والے لوگ، حقدار لوگ کنارے ہیں، اور نقلی لوگ، بناوٹی لوگ آگے آ گئے ہیں، انہیں ساری پوزیشن مل گئی ہے، وہی کی پوزیشنز پر ابھی فائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، سماجی بیماری ہے۔ شاعر نے اسے کیا کہا؟ ایک سماجی بیماری کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اچھے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ نظم کیا ہے؟ ایک سماجی بیماری کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے، اور اچھے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ ظریفانہ اسلوب میں لکھی گئی اس نظم کے ذریعہ شاعروں کو ہنستے ہنساتے اپنے دامن پر نگاہ کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس نظم کے بارے میں ہی یہ ساری باتیں آئی کہ یہ نظم ایک سماجی بیماری کی طرف ہمارا دھیان لے جاتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے، اور اچھے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے، یعنی کہ انہوں نے جرم کیا ہے۔ ظریفانہ اسلوب، ظریفانہ مطلب ہنستے کھیلتے اور ہنستے ہنساتے ہوئے بڑی بات کہہ جانا، تلخی کی بات کہہ جانا، اسے ظریفانہ نظم کہتے ہیں۔ اسلوب مطلب طریقہ۔ ظریفانہ اسلوب میں لکھی گئی اس نظم کے ذریعہ شاعر کو ہنستے ہنساتے اپنے دامن پر نگاہ کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے سارے شاعر، ایسے سبھی شاعر جو سماج میں ہیں، اصل میں وہ شاعری کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن شاعر کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں اپنے اوپر سوچنے پر، اپنے اندر نگاہ ڈالنے پر یہ نظم مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی زمانے پر مبنی، مطلب زمانے کے ہی اعتبار سے ایک پیغام جو ظفر کمالی، جو کہ ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں، اس نظم کے ذریعہ ہمیں دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بہت ہی اچھی نظم اور اچھا پیغام اس کے ذریعہ ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخر کون سا پیغام اس نظم کے ذریعہ شاعر ہمیں دینا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک اچھا کوشچن تھا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے کوشچنس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔